आज व्यू 360 में बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिल्ली से आम भारतीयों और पाकिस्तान से तज्जियाकार की राय, अमरीकी मुसलमान अपने हुकूक की जंग कैसे लड़ रहे हैं, और सदर ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई अब बंद कमरे से निकलकर होगी अवाम के सामने। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर केस का फैसला सुनाते हुए मुतनाज़ा ज़मीन हिंदुओं के हवाले करने का हुक्म दिया है, जबकि पाकिस्तान को जबकि मुसलमानों को 5 एकड़ मुतबादल ज़मीन देने की हिदायत भी की है। अदालत ने अपने फैसले में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया है। उधर बाबरी मस्जिद इन्हदाम की तहकीकात करने वाले कमीशन के चेयरमैन जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्रहान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर बाबरी मस्जिद मुनहदिम करने वालों के खिलाफ चलने वाले मुकदमे पर पड़ सकता है। भारत के दारुल हुकूमत में इस फैसले पर आम लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। एक कदम उठाया गया है हिंदू कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ को लेके कि सब संतुष्ट हो जाएं। अगर उनको मंदिर दिया गया है तो उन्हें मस्जिद की जगह भी दी गई है। तो ये है कि सब अपनी बातों की राय रख के सब अपने अच्छी तरीके से रह के, भारत देश है, सबका देश है। पहले से ही वहाँ बाबरी मस्जिद थी और कोई मंदिर का या ऐसा कोई वो नहीं था कि जहाँ से वो प्रूफ है कि वो मंदिर साबित कर सके, इसलिए वो पहले से ही 400 साल पहले से ही वो बाबरी मस्जिद थी। इसलिए जो है ना, ये हक जो है, ये हक पूरा तरीके से अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। See, there are a few like who are not so happy about the decision, but it's both ways. Some Hindu people are also not like so happy with the decision. So yeah, there are ifs and buts, but then it's the highest institution of the country, so they all accept it and they're moving forward with it. Well, I think that unless there's no unrest and both the communities are good with it, it's fine and good. किसी को हार्म नहीं हो रहा है एंड कम्युनल हार्मनी बढ़ सकती है। जैसे पिक्चर सामने आई है कि हिंदू ब्रदर्स और मुस्लिम ब्रदर्स एक साथ खुश हो रहे हैं इस फैसले पे, तो इट्स फाइन। अगर दोनों खुश हैं तो it's a good decision. The best part of this I have liked is that the pre and post management of the verdict. So that has been taken care of very well, both by Modi ji and his government, Mr. Amit Shah in particular. बाबरी मस्जिद केस के फैसले को जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया समेत बाएं बाजू की कई दूसरी जमातें भारत को एक हिंदू रियासत बनाने की जानिब एक कदम करार दे रही हैं, वहीं दाएं बाजू के नज़रियात की हामिल अक्सरियत इसे एक मुनसिफाना फैसला करार देती है। ऐसे में भारतीय मुसलमान क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारी साथी रितुल जोशी ने दुनिया उर्दू वीकली के एडिटर शाहिद सिद्दीकी से। मुसलमान ये समझ रहा है कि ये तो होना ही था, इसलिए उसने इसको कबूल बहुत मेरे ख्याल में 8-10 साल पहले कर लिया था। सिर्फ उसको तकलीफ इस बात की है कि इसको जिस तरह से फैसला दिया गया है, जिसको कहते हैं जो लिबास पहनाया गया है, वो लिबास कुछ बहुत भद्दा नज़र आ रहा है। वो भद्दा लिबास बदसूरत मुसलमान को नहीं बना रहा, इस देश की जुडिशरी को थोड़ा सा भद्दा बना रहा है, जिसका दर्द सबको हो रहा है कि इस देश की जुडिशरी को हम ऊपर रखना चाहते हैं, सब चीज़ों से, हिंदू मुसलमान से और सारे बंटवारे से ऊपर रख कर देखना चाहते हैं। क्योंकि जुडिशरी है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो विश्वास है, विश्वास है तो देश है। भारत में इस फैसले पर क्या रद्द-ए-अमल है वो तो आपने देखा। पाकिस्तान से भी इस फैसले पर बड़ी तनकीद की गई। काफ़ी हमने देखा कि ऑफिशियल स्टांस भी इस पे रहा और ख़ास तौर पे अनऑफिशियली भी काफ़ी सोशल मीडिया पे हमने इस पे देख लिया। अहमद बिलाल सूफ़ी इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ के माहिर और तज्ज़ियाकार हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लीगली इस वक्त किस स्टैंडिंग में ओवरऑल ये डिसीजन है और किस तरह से पाकिस्तान में कम्युनिटी इसको देखती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको, इंटरनेशनल लीगल फ्रेटर्निटी इसको किस तरह से देखती है। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अहमद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से अब तक हम देखते हैं कि इश्यूज़ रहे हैं इस हवाले से, इस डिसीजन पे क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफ़ी हद तक इस पे लिखा है, तो मजहबी आज़ादियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है भारत में। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं इसके बाद?
अमर बिलाल सूफ़ी से हमारा राब्ता अभी तक नहीं हुआ, दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं और अमेरिका में सदारती इंतखाबात के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी है, उस पर बात करते हैं। ऐसे में मुल्क में सियासी सरगर्मियों में भी इजाफा हो रहा है और अमेरिका में रहने वाली मुस्लिम कम्यूनिटी भी बढ़ चढ़ कर इस मंजरनामे पर उभर रही है। इसी पस मंज़र में वाशिंगटन DC में मुसलमानों के हुकूक़ के लिए 1994 में कायम की जाने वाली एक गैर सरकारी तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस या केयर ने एक तकरीब का इनेकाद किया। उसमें मदऊ किए जाने वाले मुसलमानों की जानिब से अमेरिका में मुस्लिम कम्यूनिटी को दरपेश किन खदशात का इजहार किया गया, देखते हैं नुखबत मलिक की इस रिपोर्ट में। What we need is for young people to see themselves as part of a system and to feel hope. ज़रूरत इस चीज़ की है कि अमरीकी मुसलमान नौजवान खुद को इस निज़ाम का हिस्सा समझें और ख़ुद को टारगेट ना समझें। पहली मुसलमान खातून अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उम्र ने काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के क़याम की 25वीं सालगिरह के मौके पर अमरीकी मुसलमानों को ये पैगाम दिया। केयर अमेरिका में मुसलमानों के हुकूक के लिए काम करने वाली सबसे नुमायां तंजीमों में से एक है। अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी अब सियासी, समाजी और हर सतह पर पहले से ज्यादा शरीक है। हम उम्मीद करते हैं कि हालात की इस तब्दीली में हमने खासा किरदार अदा किया है। तकरीब के शुरका की अक्सरियत की राय में अमरीकी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के मुअस्सर मुकाबले के लिए उनका सियासी और समाजी कद बढ़ाने की अभी बहुत ज़रूरत है। बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां लोग हमसे कहते हैं कि ये हमारा मुल्क नहीं है। अक्सर हमारे बच्चों को ये बताने में शर्मिंदगी होती है कि वो मुस्लिम हैं। Promised you that we will fight back and we will put an end for this government's policy of treating Muslims as second-class citizens. खास तौर पर मौजूदा हुकूमत के दौर में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ जाने वाले मुतसबाना रवैयों की शिकायत की बाज़गश्त यहाँ भी सुनी गई। 3 साल में हमने मुसलमानों के खिलाफ तासुब में इजाफा देखा है, बल्कि सियाफाम अमरीकियों, हिस्पानियों और हर उस कम्युनिटी को इस तासुब का सामना है जो अक़लियत में है। और यही वजह है कि मुस्लिम कम्युनिटी की अक्सरियत की मानंद यहाँ जमा मुसलमान भी ये समझते हैं कि उन्हें सियासी तौर पर अपने आप को पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक करना होगा। हमारी कम्युनिटी में बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जो हमें सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर सकते हैं ताकि हम ऐसे अफराद को मुंतखब करें जिनके पास हमारी कम्युनिटी को लाहक मसाइल के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत हो और साथ ही वो हमारी कम्युनिटी को मुस्तहकम कर सकें। अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी एक मुख्तसर सी मजहबी अक़लियत है और हम जितनी भी कोशिश कर लें हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। हमें दीगर लीडर्स और अक़लियती कम्युनिटीज़ के साथ इल्हाक करना होगा और यही इत्तेफाक और इल्हाक मुस्तक़बिल में कामयाबी का बाइस बनेगा। अपने क़याम के 25 साल मुकम्मल होने पर केयर का कहना है कि आइंदा 25 सालों में अमेरिका में मुसलमानों को मुल्क की सदारत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक, यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी नुमायां मकाम दिलाना उनका अज़्म है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। अपने फीडबैक के लिए हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं और फेसबुक पेज पे आ सकते हैं, जिसमें आपको सारी ख़बरों के तज्ज़िये और इसके अलावा डिफरेंट डिजिटल वीडियोस मिलेंगी। उस पर भी आप अपना फीडबैक और आप अपना कंटेंट भी हमसे शेयर कर सकते हैं। चलें इधर आ जाए, इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगाते हैं, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं, तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
امریکہ میں عوامی نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات کے لیے اس ہفتے عوامی سماعتوں کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے یوکرین کی فوجی امداد کو اپنے سیاسی حریف کے خلاف تحقیقات سے مشروط کر کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، جبکہ ریپبلکنز کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کا مواخذہ کیا جا سکے۔ امریکی صدر کے مواخذے کی تحقیقات کا عمل اس ہفتے بند دروازوں کے پیچھے سے عوامی سماعتوں تک آ جائے گا، جس کا پہلا سیشن بدھ کے روز ہوگا۔ اگر یہ عوام کے سامنے ہوتی تو بھی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے جیسا شفاف صدر کبھی نہیں گزرا۔ یہ غلط الزام پر کیا جانے والا اعلیٰ سطح کا گھیراؤ ہے اور یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ اقدام ریپبلکنز کی جانب سے ڈیموکریٹس پر ہفتوں سے لگائے جانے والے اس الزام کے بعد سامنے آیا ہے کہ وہ چپ چھپا کر کارروائی کر رہے ہیں۔ ہم اس پورے معاملے سے عاجز آ چکے ہیں۔ اب ہم بس ایک دوسرے پر چیخ چلا رہے ہیں۔ اگر یہ سب کے سامنے اور شفاف ہوتا تو امریکی عوام دیکھ سکتے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ سارے ہی ریپبلکن صدر کا دفاع کر رہے ہیں، وہ بھی جو سمجھتے ہیں کہ صدر کا رویہ مناسب نہیں تھا۔ یہ کسی صدر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی غیر ملکی رہنما سے کہے کہ وہ ان کے سیاسی حریف کی تحقیقات کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب اقدام تھا، لیکن قابل مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن ڈیموکریٹس اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ صدر نے قانون شکنی کی ہے۔ انہوں نے یوکرین کے صدر کو ٹیلی فون کر کے ان سے اپنے سیاسی حریف کے خلاف تحقیقات کے لیے کہا، اور یہ رشوت ستانی کا مضبوط مقدمہ ہے۔ And this is a very strong case of bribery. اس تحقیقات کی بنیادی وجہ 25 جولائی کو صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے مابین ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو ہے، جس میں صدر ٹرمپ نے 2020 کے انتخابات میں اپنے ممکنہ سیاسی حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے کہا تھا، اور اس بات چیت کے وقت وہ یوکرین کے لیے 391 ملین کی امریکی امداد روکے ہوئے تھے۔ آراش عرب اسدی کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔ The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ بھارت کے کئی پہاڑی اور دیہی علاقے آج بھی بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ حکومت ایسے علاقوں کو روشن کرنے کے لیے شمسی توانائی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں بھارت کی شمالی ریاست ہماچل پردیش کے ایک گاؤں میں، جہاں سولر لیمپس کی مدد سے اب بھی سورج ڈھلنے کے بعد کاروبار زندگی جاری رہتا ہے۔ ہمالیہ کی ترائی میں واقع بلہ نام کے گاؤں میں لوگ سورج چھپنے کے بعد اندھیرے میں باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لیتے تھے۔ ڈرتے تھے تھوڑا باہر، یہ کیونکہ ہمارے یہاں بالکل ہی اکیلا ہے یہ، تو یہاں باہر جب نکلتے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پہ کبھی کوئی، پہلے یہاں چیتے وغیرہ بھی آتے تھے، جنگلی جانور بھی ہوتے تھے، تو ان سے بھی ڈر لگتا تھا۔ تو اب تو فری پاس ہے، ہمارے لیے لائٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں آتی ہے، ایون تک سور تک نہیں یہاں آتے ہیں۔ گاؤں میں مکانوں کے باہر شمسی توانائی سے جلنے والے کنکمے لگنے سے زندگی بدل گئی ہے۔ سینکڑوں دیہاتوں میں اس منصوبے پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی زیادہ لاگت نہیں۔ حکومت 90% رقم فراہم کرتی ہے، جبکہ باقی پیسے رہائشی جمع کرتے ہیں۔ ہم لوگ سولر فوٹو وولٹائک کے اوپر ہی ورک کر رہے تھے، جس میں اسٹریٹ لائٹس جو تھی یہ کافی پاپولر ہوئی اور اس وجہ سے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ دوسرا، یہاں پر اسٹریٹ لائٹنگ کا کوئی ولیجز میں پرپز نہیں ہے بجلی بورڈ کی طرف سے، تو لوگوں نے اس کو پبلک پلیسز کے اوپر اپنے گھروں کے اندر ایز اے سیکیورٹی لائٹ لگانا زیادہ اچھا سمجھا۔ گاؤں والوں کے لیے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اندھیرا پھیلنے کے بعد گھر کے باہر ٹھنڈی ہوا کا لطف لے سکیں، اور یہ پہاڑی علاقوں کے لیے بہت فائدے کی بات ہے، جہاں بجلی گھروں سے فراہمی کبھی قابل بھروسہ نہیں تھی۔ اب وہاں کے رہائشی بجلی کی بندش کے دوران شمسی توانائی کی روشنی کی بدولت پڑھ سکتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں۔ یہاں پر اسٹارمنگ وغیرہ بہت ہوتی ہے، تو کئی بار لائٹس چلی جاتی ہے، یا کئی بار لائن ریپیئر کی وجہ سے لائٹ بند رہتی ہے دن بھر،
اور شام کے ٹائم جب اسٹارمنگ ہوتی ہے تو لائٹ بند ہو جاتی ہے. کسی کارن بس لائن بند ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پورے علاقے کو ہمارے کو روشن کر دیتی ہے. ہمیں لائٹ نہ جانے کا احساس نہیں ہوتا ہے. شمسی توانائی کے آلات کی مینٹیننس پہلے مسئلہ بنتی تھی، لیکن ڈیزائن میں بہتری اور منسلک بیٹری کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا ہے. ان کی طلب بڑھتی جا رہی ہے. بہت سے لوگ اب اپنے گھروں کی چھتوں پر سولر پینلز کی تنصیب چاہتے ہیں تاکہ ان کے گھر روشن رہیں. جو ہمارے غریب لوگ ہیں بل کی وجہ سے لائٹ تھوڑا کم جلاتے ہیں کیونکہ بل آئے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک گھر کے اوپر چھت میں اگر سولر پینل لگا کر تو ہماری جو الیکٹریسٹی ہے یہ کافی بچ سکتی ہے. روشنی کی وجہ سے احساس تحفظ بڑھا ہے اور مائیں اپنے بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت دینے لگی ہیں. ہمارے جو بچے آنگن میں کھیلتے ہیں نا، ویسا لائٹ نہیں تھی. لائٹ آنے سے ہمارے بچے آنگن میں کھیل سکتے ہیں. ایگزام لگے ہو مطلب اندر لائٹ نہیں ہو تو بچے باہر بیٹھ سے پڑھائی کر سکتے ہیں. شمسی توانائی کی دھیمی روشنی کی بدولت بھارت کے پہاڑی علاقوں میں مغرب کے بعد بھی زندگی متحرک نظر آتی ہے. انجنا بسریچا کے ساتھ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ. 11 نومبر کا دن امریکہ میں ہر سال ویٹرنز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. اس دن امریکہ بھر کے ریٹائرڈ فوجیوں کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد خاص طور پر وہ فوجی جنہوں نے جنگ میں فرائض انجام دیے ہوں، ان کی ذہنی صحت کی بہتری کے لیے بہت سے پروگرامز چلائے جاتے ہیں. کچھ ریٹائرڈ امریکی فوجیوں نے ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے شہد کی مکھیاں پالنے کا کام شروع کیا ہے. ایک تحقیق کے مطابق شہد کی مکھیاں پالنے کے طبی فوائد ہیں اور ریٹائرڈ فوجیوں کو اس سے زیادہ فوکس کرنے اور مفید انسان بننے میں مدد ملتی ہے. دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ سابقہ فوجی ریاست نیو ہیمپشائر کے ویٹرنز افیئرز سینٹرز میں شہد کی مکھیاں پالنے کا کام سیکھنے میں مصروف ہیں. یہ ان کے علاج کا حصہ ہے. یہ بہت مزے کا کام ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے. مجھے شہد کی مکھیوں سے خوف آیا کرتا تھا. 6 مہینے پہلے شروع ہونے والے اس پروگرام میں اب تک یہ سابقہ فوجی ملکہ اور نر مکھیوں اور شہد کے بارے میں جان چکے ہیں. مجھے یہاں آنا بہت پسند ہے، مجھے مزہ آتا ہے یہاں. ونس لتالو نے تقریباً 40 سال فوج میں گزارے ہیں. اس میں ان کے عراق کے 2 ٹورز بھی شامل ہیں. ایک دن سڑک کے کنارے لگا ایک بم ان کے فوجی قافلے کے قریب پھٹ گیا تھا. ان میں سے ایک بام تو بالکل میرے چہرے کے قریب پھٹا تھا. میں اب اس بارے میں بات نہیں کرتا اور سوچنا ہی نہیں چاہتا. مجھے اس کو یاد کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے. آج ونس کسی بڑے صدمے کے نتیجے میں ہونے والے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر سے متاثر ہیں. وہ شور کو برداشت نہیں کر پاتے، تاہم انہیں یہ بھن بھناتی مکھیاں سکون دیتی ہیں. جب میری والدہ نے مجھے 2 سال بعد بتایا کہ مجھے کچھ سنجیدہ قسم کے مسائل تھے، اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہوں. اس وقت بھی میں نے پہلے یہی کہا تھا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں بلکہ دوسروں کو ہے. ونس کی کاؤنسلنگ اور انہیں دیے گئے ایک سروس ڈاگ کی مدد سے ان کا ذہنی دباؤ کچھ کم ہوا، لیکن انہیں حیرت ہے کہ کیسے شہد کی مکھیاں پالنا ان کی زندگی بچنے کا باعث بنا. یہ حیرت انگیز ہے کہ اس سے آپ کو اور آپ کی خاندانی زندگی کو کس قدر مدد ملتی ہے. شہد کی مکھیاں پالنا ایک اور سابقہ فوجی وینڈی زمرمین کو ان کے ذہنی دباؤ میں کمی لانے میں مدد کر رہا ہے. 25 سال پہلے ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک فوجی نے ان پر جنسی حملہ کیا تھا. دراصل آج تک اس واقعے سے میری گھریلو زندگی اور میرا اپنے بچوں سے تعلق متاثر ہوتا آیا ہے. لیکن شہد کی مکھیاں پالنا انہیں ماضی کو بھلا کر حال سے جڑے رہنے میں مدد کرتا ہے. مجھے دیگر لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا ہے اور یوں مجھے میرے ذہنی دباؤ پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے. میں دنیا بھر کا شور مکھیوں کی اس بھن بھناہٹ میں داخل ہی نہیں ہونے دیتی. یہاں 70,000 مکھیاں ہیں اور جب آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ صرف ان مکھیوں کے چھتوں پر ہی توجہ دے رہے ہوتے ہیں. لتالو کہتے ہیں شہد کی مکھیاں ان کے اعتماد میں بھی اضافہ کر رہی ہیں. مجھے شہد کی مکھیاں دیکھنے کا انتظار رہتا ہے اور میں ہر وقت مسلسل انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. ڈیبرا بلاک کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. پولیس اہلکاروں اور عام لوگوں کے درمیان لڑائی یا پولیس کا کسی شخص کے خلاف طاقت کا بے جا استعمال غیر معمولی نہیں، مگر ذہنی امراض سے متاثرہ افراد اور پولیس کے لیے ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانا اور بھی مشکل ہوتا ہے. امریکہ میں اب پولیس اہلکاروں کو ورچوئل ریئلٹی کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے واقعات کو مناسب طریقے سے ہینڈل کرنا سکھایا جا رہا ہے. گزشتہ سال ریاست ٹیکساس کے شہر گرام میں پولیس اہلکاروں کا 19 سالہ مائیکل مور سے آمنا سامنا ہوا، جو آٹزم سے شدید متاثر ہیں.
वो घर के अखबी सहन में खेल रहा था। मामला हमसायों की सादा सी शिकायत से शुरू हुआ कि माइकल बाढ़ के पार से उन पर पत्थर फेंक रहा है। पुलिस ने उसे शिकंजे में जकड़ा, जमीन पर फेंका और 2 मरतबा टेजर से बिजली का झटका लगाया गया। इस तरह के वाकयात से बचने के लिए शिकागो की पुलिस को ऑटिस्टिक और दिमागी आर्जे में मुब्तला अफराद से निपटने के लिए वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का खाका टेजर बनाने वाली मशहूर कंपनी एक्सॉन ने तैयार किया है। एक्सॉन के सीईओ पैट्रिक स्मिथ कहते हैं कि वो पुलिस को सिखाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए जो ऑटिज्म से मुतासिर हैं और दूसरे लोगों के साथ बेहतर तौर पर बातचीत नहीं कर सकते। पुलिस के कुछ रवायती तरीक़ाकार जो वो किसी मुजरिम से निपटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी ऐसे शख्स के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं जो जहनी बीमारी का शिकार हो। लिहाजा इन माहिरीन की मदद से टेक्नोलॉजी को काम में लाते हुए हम अहलकारों को इस तरह की हसास सूरत हाल से निपटने के लिए तरबियत देना शुरू कर सकते हैं। ऑटिज्म से मुतासिर शख्स से निपटते हुए अगर पुलिस एहलकार लाइट्स इस्तेमाल करते हैं या चीखते चलाते हैं तो इससे सूरत हाल बिगड़ सकती है। स्मिथ कहते हैं कि पुलिस इस मसले को तस्लीम करना और बेहतर तौर पर इससे निपटना सीख रही है। अमरीकी हुकूमत के मुताबिक 40 में से 1 शख्स ऑटिज्म का शिकार है, लिहाजा ऐसे अफराद से उनका सामना लाजमी होगा, लेकिन इसका इख्तिताम बुरे तजर्बे के साथ होना जरूरी नहीं। अगर वो 5 मिनट के लिए मेरा दरवाजा खटकाकर तस्दीक कर लेते कि हाँ वो यहाँ रहता है और मैं उसकी माँ हूँ, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। एक्सॉन का कहना है कि वो अमेरिका भर में पुलिस महकमों को ये ट्रेनिंग मुहैया करेंगे। केविन नॉक के साथ वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। क्या कभी आपने रेत से महल या किला बनाने की कोशिश की है? अगर की है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि ये काम कुछ इतना आसान भी नहीं जितना दिखाई देता है। लेकिन डेनमार्क में हर साल सॉन्डरवेग सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल के नाम से होने वाले एक मेले में दुनिया भर से फनकार रेत से एक ऐसे मुजस्मे बनाते हैं कि अकल दंग रह जाती है। इस साल इस मेले में दुनिया भर से आए 40 फनकारों ने हिस्सा लिया। हर साल की तरह इस साल भी एक मुख्तलिफ मुंतखब करदा थीम पर मुजस्मे बनाए गए और इस साल की थीम थी रोबोट्स। मुजस्मा साजों ने हमारी ज़िंदगियों में रोबोट्स की बढ़ती हुई मौजूदगी की अक्कासी करने वाले बुलंदोबाला, खूबसूरत और अनोखे मुजस्मे बनाए। तकरीबन 1200 टन रेत से बनाए गए ये मुजस्मे साइंस फिक्शन और तकनीकी महारत का इम्तिजाज हैं। फनकारों ने इन मुजस्मों पर इस साल मई में काम शुरू किया था और कई हफ्तों की सख्त मेहनत के बाद ये फन पारे मुकम्मल हुए। ये मुजस्मे मौसम सरमा के आगाज़ तक यहाँ मौजूद रहते हैं और इस साल की नुमाइश में एक 7 मीटर ऊंचा मुजस्मा लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा। मैंने इससे पहले कोई ऐसी चीज नहीं देखी। कभी सोचा भी ना था कि रेत से भी कोई चीज इतनी परफेक्ट बन सकती है। ये दुनिया में रेत के मुजस्समों के सबसे बड़े मेलों में से एक है और मेरे ख्याल में ये मुनफरिद है। ये वाहिद नुमाइश है जहाँ आर्टिस्ट को मुकम्मल आज़ादी होती है कि वो कोई चीज़ कैसे बनाए और उसे कैसे पेश करे। ये था आज का व्यू 360। प्रोग्राम पर फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल है @urduvoa, जिसे आप फॉलो कीजिए। आप अपना कंटेंट भी हमसे शेयर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। असोला खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।